mula sa Group 1. Irene ngayon, dumidribble si Irene. Mayla. No, dito nga varsity nga pa. Mabel! Si Irene, pass to Mayla. Ipa-undol guys. Undol. Ay. Mayla for 2. Waray, magkuha. Bali ang binabantayan ni Mayla. Duwang ang varsity. Nakuha ni Tubalias. For 2. Basket! 2 boys for Group 1. Mayla. Akan si Mayla. Papasok at si Mayla. Last. Ati Milay ngayon. For 2. Makakuha ni Jenny. Wala. Kaya nga pula na untol. Tubalias for 2. Wala. Ikaw tuloy maniyo ang pulo naman. Waray. Nak. Sherilyn. Pass to Piche for 2. Waray, magkuha. Nimilay for 2. Basket Nimilay. Tubalias, pass to Mimi for 2. Sumasalag sa pulso, basket! May nanulaangit na adversity player. May kapatable. Trabi nga ba yun? Mayla, pamasa ba? Mayla for 2. Alright. Tingilay, pass to Sherilyn for 2. Basket! Hoy, touch ka. Nabalik ka natin yung Mayla. Pass to Mayla! Makukuha ni Mayla. May 80 makukuha ni Sherilyn. Or 3. Ay, makukuha. Piche! Waray si Ate Piche! Wala pa rin si Piche ngayon. Makukuha ni Ate Jenny. Paso Tubalias. Mayla makukuha. Mayla ngayon. Mayla makukuha ni Piche! Waray. Ate Irene ngayon. Paso. Makukuha ni Tubalias makukuha ni Mimi for 2. Basket! Mimi ngayon, sumasalaksak si Mimi for 2. Basket! Mayla diri na mamasa kay hangul sa gula. Mayla ipasa. Makukuha. Nimilay. Waray pa rin. Makukuha. Milay for 2. Basket ni Milay. Sherilyn to Mayla for 2. Basket. Kaya Mayla sumasalaksak. Waray. Mimi baya ang kaarugan. Mimi for 2. Basket. Sherilyn for 2. Basket. Mayla, hindi lang natin tadara. Adula. Waray. Makukuha. Piche. Pass to Sherilyn. Makukuha ni Milay for 2. Waray pa rin si Milay. Makukuha ni Sherilyn. Ay, kaya na po. Jenny ang bola. Pass to Mimi. Mimi ngayon. Basket ni Mimi. Last one.